संकटनाशन गणेशस्तोत्रं नारदवाचः। प्रणमय शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासम् अस्मरेणित्यम् आयुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गां च गजवस्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च खष्टं विटकमेव च सप्तमं विघ्नराजं च दुर्मवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम्य पणेनर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धन्यार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं खष्टविभासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशयम् अष्टभयो ब्रह्मणो व्यस्य लिखितां या समर्पते तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादता। श्री नारद पुराण संकट नाशन गणेश स्तोत्रं श्री गणपति स्तोत्रम् गणपते सदा अर्पणमस्तु। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।